Okay. So that is, sebelum kita pergi yang satu ni lagi, so that is the adaptation, not adaptation, that is the abiotic and biotic components of mangrove ecosystem. Sekarang ni, what we are going to look is about colonizations and successions related to the mangrove swamp. Okay, apa itu colonizations, apa itu succession? Kita tengok di sini. Okay. Sekejap ah. Okay, ecosystem can change due to natural phenomena such as volcano eruptions, earthquakes, droughts, and human activities. Okay, so human activities such as mining cause organisms to die or migrate to the other habitats. Ini yang kalau organism yang boleh bergerak lah, dia akan migrate. Okay, so maksudnya setiap ekosistem tu dia boleh berubah-ubah. Yes. Satu lagi kalau natural phenomena ni macam apa? Tsunami pun boleh jadi juga. Dia boleh ubah satu ekosistem tu. Okay. Dan macam mana satu ekosistem ni boleh terhasil? Starting dia macam mana tempat yang kosong tu boleh ada ekosistem. Of course kita tahu ekosistem ni it must start with mesti ada producer dulu di situ. Okay, apa producer ke dalam ekosistem? Kelas. Kita, yes, plants. Kita adalah consumer. So sebelum ada consumer, mesti ada producer dulu. Jadi kita mau tengok macam mana satu tempat ni, dia boleh ada producer di situ. Okay. Jadi, however, after a long period of time, this deserted area starts to have inhabitants known as pioneer species. So maksudnya dia mau bagi tahu tempat yang tiada apa-apa kosong nanti akan ada inhabitants. Inhabitants ni maksudnya organism yang akan tinggal di situ. The organism that stay there. Siapa yang mula-mula ambil tempat tu, we call it as a pioneer species. Pioneer species. This is a species that begin to colonize the area where there are no other living things. Okay, koloni ni kalau dalam cerita sejarah pun macam ada juga perkataan koloni ni. Dia mengkoloni, konon-kononnya dialah datang sana, dialah buka semua tempat-tempat sampailah boleh jadi jadi bandar, jadi apa. Same goes to this one lah. Okay, so again, tadi kita tengok apa tu colonizations di dalam tajuk di sebelum ni. Okay, colonizations, dia mesti start dengan plant. Plants that start to conquer an uninhabited, okay, yang tidak didiami. They breed and they form a colonies in that area. So that is a colonizations. The keyword is the conquer the uninhabited area. Okay. Lepas tu, bila dia sudah start koloni, nanti akan ada lagi yang datang. Contohlah macam kita lah kan. Ini kita buat analogi sedikit. Kalau kita pergi, kita ada satu bandar yang cantik di situ, kita pun mau pergi di sana. Kita mau tengok apa yang kita pun mau stay tempat tu. Tempat tu macam menarik lah. Jadi kita pun datang. So, okay, kita bagi situasi macam ni lah. Satu tanah yang lapang, tidak apa-apa. Tiba-tiba ada orang buka tanah. Orang yang pertama itu kita panggil dia sebagai pioneer species. Dan dia datang di situ, dia buka kampung apa semua beranak pinak. So, apa proses tu? Itu adalah colonization. Lepas tu ada orang lain dari daerah lain nampak menarik juga tempat ni, kawasan ni boleh tinggal rupanya. Jadi orang dari kawasan lain tu datang pergi tinggal di situ juga. So yang datang tu proses dia adalah succession. Orang yang datang atau organisme yang datang tu kita panggil dia sebagai successor.
Okay, nanti orang yang datang ni makin lama dia akan ambil alih pula colonization tu. Dia akan ambil alih peranan colonization tu. Okay, so ini sebenarnya tadi yang teacher mention orang tu itu adalah analogi. Tapi kalau colonization dengan succession ni, it involves plants. Boleh kelas? Boleh. Okay. So koloni keyword dia adalah plant yang betul awal-awal datang. The plants that really conquer and to colonize that place. So apa nama plants tu kita panggil dia sebagai pioneer species. Pioneer ni apa pioneer ni? Bahasa Melayunya saya lupa sudah. Maksudnya apa-apa orang yang pertama lah. Pemula dia. Okay, lepas tu kalau ada yang datang, a few species of dominant plants gradually being replaced. Kena ganti, ada yang datang baru by other species. Other species ni kita panggil dia sebagai successor. Successor. Okay. Alright. Jadi, kamu perasan tidak, macam mana kita boleh ada daratan? Daripada laut, daratan tu makin lama makin besar. Sebab proses ini, colonization dengan succession. Di area mangrove area. Okay. Tengok betul-betul gambar ni. Sebelum tu, ini adalah dia punya sequence. Sequence kita bila kita berjalan di kawasan mangrove area atau mangrove swamp. Contohlah, di sini kita turun dari bas. Nampakkah teacher punya cursor ni? Inland, di kawasan darat lah. Of course, bas boleh parking di kawasan yang ada tanah keras kan? Okay, turun dari bas. Lepas tu sepanjang jalan ni ada jambatan. Kita jalan pergi jambatan tu. Bila kita jalan, okay, mula-mula kita nampak Bruguera species. Macam mana kita tahu itu adalah Bruguera species? Kita tengok dia punya akar. Lepas tu kita jalan lagi, kita ada nampak Rhizophora species. Macam mana Rhizophora species? Of course, because of the roots. Roots dia adalah prop roots. Jalan lagi sampailah kita ada nampak sudah di apa nama kelas, nama roots ni? Yang pencil-like roots ni. Pneumatophore roots. Pneumatophore. Pneumatophore roots. Okay, thank you for the response. So, bila kita jalan, kita nampak sudah pneumatophore roots. Okay, so kita tahu sekarang kita sudah jumpa Avicennia species and Caenorrhaetia species. Sampailah kita di hujung jambatan. Di hujung jambatan ni kita boleh nampak, oh situ adalah Laut Cina Selatan. Dan di hujung ni juga kita boleh nampak, oh ada fresh water dengan sea water. Fresh water ni dia nampak putih sikit. Putih kah? Saya pun lupa sudah. Kalau sea water dia nampak macam gelap. Masa tempat sea water dengan fresh water berjumpa tu dia macam ada warna hitam sikit. Okay. Dia akan nampak ada fine lines lah. Garis halus. Nampak di situ adalah di mana dia punya meeting point of that sea water and fresh water, air sungai. Okay. Sebab itulah penting kamu tengok dia punya sequence. Lepas tu kita tengok bila kita mau discuss about colonizations and succession, first kita kena tengok dia punya zone. Bila kita berjalan tadi, kita sebenarnya lalu 3 zone, which is inland zone, middle zone, and coastal zone. Logiklah nama dia, kan? Kalau inland ni kawasan yang bertanah sudah, middle di tengah-tengah, coastal ni di kawasan pesisiran pantai. Okay, and then kita tengok dia punya plant species. Bila kita mau discuss, dia ada perubahan. Masa inland zone, dia ada Bruguera. Masa pergi middle, kita nampak Rhizophora. Masa pergi sampai di coastal zone, kita nampak this species. Avicennia dengan Caenorrhaetia. Okay. Lepas tu,
Macam mana kita identify that species? Sebab kita tengok dia punya roots. Okay, lepas tu satu lagi kita tengok dia punya soil condition. Okay, contoh zone, nanti dia start dari coastal lah, coastal, middle, inland. Lepas tu plant species, ini adalah sequence dia. Contoh ini adalah sequence ni bermula dari yang menghadap laut. Avicennia, Cenoretia, Rhizophora, Bruguera. ASRB. Apa? Dia, sebab dulu pernah buat apa ni singkatan untuk ingat. Awak suka rumah batu. Ikutlah kamu mana-mana yang senang. Avicennia, Cenoretia, Rhizophora, Bruguera. Awak suka rumah batu. Awak S suka Rhizophora, rumah, Bruguera, batu. Macam itulah. Kamu boleh ikutlah kreativiti kamu mana yang kamu senang ingat. Okay, roots. Roots tadi pun dia ikut itu zone. Okay, pneumatophores. Lepas tu ini dia tangle prop roots. Dia punya kan prop roots dia tu berkulut-kulut macam tu. And buttress roots. Soil condition, okay. Di area coastal ni dia watery and muddy, sangat berlumpur. Kalau middle zone dia sedikit tinggi sudah. It's getting higher and drier. Kan warna putih kan. Tapi kalau inland zone semakin jauh sudah, kurang sudah kena pada high, only during high tide saja dia akan kena air. So it's getting hard and dry inlands. Dan kamu perasan ini ada dua nih, high tides dengan low tides. Ini low tides ni maksudnya air tengah surut, ini air tengah pasang, maksudnya air sungai pula, air laut tengah tinggi. Okay. Okay, please bear with me. Kita terlebih masa sudah daripada 1 hour. Kita cuba kasih habis part ini saja dulu. Okay. So sekarang apa yang kita tengah tengok ni, kita mau tengok macam mana daripada kawasan berlumpur tu lama-lama dia boleh jadi hutan hutan yang ada tanah keras macam tu. Okay, we start with this event dulu. Apa yang berlaku di sini? Okay, tadi kita kalau kamu explain apa yang berlaku di sini, first kita mesti start dengan dia punya ini dulu. Apa berlaku pada zone apa dulu? So this is coastal zone. Coastal zone dia exposed to the wave, big wave. Okay. Lepas tu kita mention apa dia punya species yang available di sana. Apa kelas dekat coastal zone ni? Avicennia. Avicennia dengan Cenoretia. Okay. Lepas kita mention dia punya species, okay, apa yang berlaku? During high tides, an enlarged root system and pneumatophores help the trees to trap mud and organic substance. Okay, kenapa teacher highlight trap mud ni? Maksudnya itulah yang berlaku. Yang akan nanti later on dia akan mula terkumpul. Tapi kita tengoklah sini ya. Okay, during high tides, the waves comes in and then the roots will trap the mud and organic substance. Okay. So bila trap, there will be a mud accumulation. Okay, the mud will accumulate, terkumpul. Bila terkumpul, so of course ini ambil masa yang sangat lama lah, bukannya 1-2 minggu. It takes times for years. So it will slowly begins and the soil become higher and denser. Okay, the soil become higher and denser. So, mula-mula yang tinggal di sini Avicennia dengan Cenoretia. Jadi maksudnya kalau ini yang mula-mula tinggal, dia adalah pioneer species. Sebab dia yang mula-mula stay di sini. Tapi bila tanah semakin tinggi, it's no longer suitable for the Avicennia species dengan Cenoretia. Ada yang datang successor
kan. Successor ni dia kasih sesar lah. Perkataan successor, sesar. Successor, this Rhizophora species will succeed and replace the pioneer species. Okay. So macam di sinilah. Bila tanah tu sudah mula tinggi, akan ada satu yang datang kasih sesar this pioneer species. Okay. Lepas tu, apa yang berlaku pula dekat middle zone ni? Okay, so the waves keep on coming in, masuk air masuk apa laut, ombak waves keeps coming in. So middle zone is situated along the river, closer to the estuaries. Estuaries ni muara sungai. Muara sungai ya. Muara ni maksudnya yang paling depan lah, yang berjumpa dengan seawater. Okay. So an area inhibited by Rhizophora, okay, bakau minyak tree. Okay, Rhizophora ni dia ada tangle prop roots. These roots will trap twigs and mud. Okay, sekali lagi perkataan trap. Roots will trap the mud. Tapi this time dia tambah sikit lah ada twig sebab dia punya roots, prop roots ni dia lagi complicated. Lagi banyak dia boleh trap. Okay. And this trap mud will cause sedimentation to occur much faster. Lagi cepat sebab kita tahu kita sudah tahu karakter roots ni dia sangat besar, jadi dia boleh berlaku dengan lebih cepat. Sedimentation ni maksudnya enapan. Tanah tu lebih cepat terenap. Okay. And the river banks become higher and drier. River bank ni semakin tinggi. Because less seawater overflow during high tides. Maksudnya waktu ni jarang high tides dia tidak akan sampai di sinilah. Jarang. Okay. Sebab air pasang ni, the high tides doesn't happen all the time. Dia ada masa-masa dia. Okay, jadi kamu perasan tidak dia sudah ada pattern di situ. Start dengan trap by roots dulu. The mud trap by roots. Lepas tu tanah akan jadi higher and drier. Lepas tu bila higher and drier, the land has a drier and higher. Dia tidak sudah, it's not suitable for that original species stay there. Kalau kawasan di sini tadi awal-awal Rhizophora pula yang Rhizophora boleh stay, tapi disebabkan dia semakin tanah tu semakin tinggi, dia tidak sudah sesuai untuk Rhizophora. Apa yang akan succeed dia, successor sekarang yang kasih sesar dia ialah Bruguera species. Bruguera species. Okay, tengok ayat dia. This Bruguera species succeeds and replace. Okay, succeeds and replace Rhizophora species. Okay, jadi ini pula yang kasih sesar. Jadi maksudnya ini akan makin tersesar lah ke depan this Avicennia. Okay. Kalau ini saya lupa letak dia punya Okay, it's okay. So di sini apa pula jadi dengan Bruguera ni? Bruguera ni sama juga. Tapi sekarang apa yang tiada ialah dia tiada sudah ada root trap. Tiada sudah yang the root trap the mud. Sebab di sini kurang sudah air. The flow of seawater is very seldom to happen. Sangat jarang berlaku. Okay, sebab itu kenapa tanah di sini dia akan lebih sentiasa kering. Okay. And this area inhabited by Bruguera atau nama lokal dia Tumu Merah Tree, which have buttress roots to trap more muds and silt. Oh sorry, ada juga dia trap tapi sangat jarang berlaku lah. So jauh sudah daripada laut. Okay, so sedimentation process form a new swamp that projects out towards the sea. So maksudnya payah bakau yang paling betul-betul bakau adalah di area sini, Bruguera.
Okay, and the one time shore gets further away from the sea and the ground changes into land, which is suitable for the trees such as Nipa, fruticans and Padana species. Pokok nipah, yang kawasan pokok nipah itulah kawasan paya bakau yang betul-betul ada adalah itu adalah kawasan inland zone sudah. Okay, the land trees succeed and replace Bruguera species again. So, dia punya pattern kalau kamu mau explain satu-satu ni, macam mana kita supaya ada guidelines, kamu start dengan zone apa sekarang, species apa yang ada di sana, and then apa roots to what. Of course, dia trap the mud. Bila trap the mud, sedimentation akan berlaku ataupun the mud will accumulate. Lepas tu bila sudah mud accumulate, it doesn't suitable for for that species sudah. So mesti ada yang succeed dia and replace that plants. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, ni adalah pokok nipah. Pokok nipah yang kita boleh minum air dia. Ini adalah pandanus species. Memang macam pandan lah pokok, tapi spesies yang lain. Pandan di belakang rumah kita tu lain, tapi dia masih kategori yang sama. Okay, dia masih dalam, kan kita sudah belajar genus, family, yes. Daun dia pun memang nampak macam pandan lah. Dia memang spesies pandan. Okay, family pandan. Okay, so inilah yang akan tumbuh nanti di area inland. Makin lama nanti makin ada pokok lain pula yang tumbuh. Yang pokok yang inland lah, yang di atas tanah darat. Okay, satu lagi, sikit lagi. Last. Why this mangrove species penting? Okay, satu ialah protection zone. Kita tahu mangrove ni dia berada di pesisiran pantai. It's at the shore, right? So one of the importance of mangrove is become a natural barrier. Natural barrier, penghadang semula jadi. So let's say we have a tsunami. Ada tsunami kan? So it will reduce the tsunami impact. This mangrove will reduce the tsunami impact in the terms of high and velocity. So tsunami itu tidak akan terlalu laju dan tidak akan terlalu tinggi. Dia kasih pecah ombak tu. Okay, so it will lessen the impact of strong waves and wind, of course. Lepas tu, it becomes a protected site for small fish, shrimp and crabs from the predators. Of course, tempat tu sangat berselirat. Kita kadang-kadang kita susah sikit mau nampak ikan, mau nampak crabs. So this all the small organisms dia akan bertapuk. They will hide under the roots di bawah-bawah di bawah akar tu. And then it becomes a preserve area which various species of migratory birds can search for food. Migratory birds ni itulah tadi yang dari negara lain, benua lain, even benua ni sangat jauh dan besar. Kita boleh imagine, dia boleh terbang sampai sini. Tapi dia akan berhenti lah. Dia bukan direct flight. Dia ada transit juga. Okay, itu as a protection zone. Okay, so mangrove ni dia as a protection zone. Satu lagi as a fishery resource. Kita tahu, of course, kalau mangrove ni dia meeting point dari sea water dengan fresh water. So dia ada aquatic organism lah di situ. Dia ada fish, shrimp, crabs, sea snails. Okay, source of incomes. Tapi itu kalau pergi Likas dulu masa lawatan dengan 5G dulu, pergi di Likas tu ada orang staff di situ begitu, akan ada orang luar datang pergi masuk di kawasan wetlands tu untuk cari inilah ikan apa semua tu kan, crabs untuk dijual. So it's a fishery resource. Itu secara amateur lah, bukan secara rasmi, tapi sebenarnya dia boleh juga become a fish rearing in floating cages. Fish rearing ni tempat pelihara ikan. Okay, boleh jadi tempat pelihara ikan, mangrove. Okay, the third one, forestry resource. Sumber hutan.
Kenapa? Of course, this mangrove tree, it has woods that can be used to build boats, fish traps, and building frames. Mau buat kerusi kah, kayu, kerusi meja kah apa, guna kayu pokok bakau, boleh. And also it can be used to make handicraft. Okay, lepas tu it can be used to make charcoal. Okay, charcoal, kayu arang. Dan yang terakhir, this mangrove can be a food and medicine resource. Okay, sebab Avicennia, it can be consumed as vegetable, the fruits of Avicennia. Biasa orang akan rebus. Ini orang lokal orang suka rebus dan makan. And the flower can produce honey. So it's a source of food. And the Cineratia species is used in production of drinks. And the fruits of Nipa species can be eaten. And water from the fruits, air nira. Kan air nira ni rasa dia sangat kelat. Kalau di sebelah Sabah ni jarang. Tapi kalau di Semenanjung, air nira ni dijual di tepi jalan. Ada orang suka minum air nira. Okay, air nira ni daripada bakau, pokok bakau. Okay. And also the bark of Bruguera species tree can be used to treat diarrhea. Sakit cerit birit. Dia punya kayu tu adalah dia buat. So it's a medicine resource. Okay. So ini ada satu lagi 9.2 tapi kita tidak akan pergi sebab kita sudah terlebih masa. Kalau tidak kamu akan tepu nanti. So that is the teacher bukan buat summary lah. Tidak akan terus bagi kamu soalan quiz.